Senam koge johar anoy nona marang video do penyel kada to tar na second part ge karon mi saute una marang video do bang emida na onate no abar pore te edit kate huina anoy na beat ko tapore ge ing go da kini nyam ge kina ar onde khon oy nongkat te bapla orak lin chalak lagi talam talam te keno ki ora ta eta da te chalak ar nyuhu kana nongkat lin chalak kan orang tik gada mena anu gada adi gan da mena ing go marang te param menai ar ing do buin param dale kan tena lohodok kan teni param te ing lohot te param huina bar dress ko change huina tapor noy bapla orak lin setna nyel lin sunum sasang ojok ko pray hui kana kera keri pray deri kana lin hijut te rasta ko balin nyamet tena onate nyut kan tena আর ওনাটা রাস্তা তো লাহা তো বালিং চালা বাড়াও কানা তো বাদ বাহার te রাস্তা পাঁজা nyama মুশকিল গয়া ayub do তো ওনাতে আদি জোর লেট হুই kan gaya আর sunum sang ko ja sakte onate gur daka ko খাওয়া kana আর ale honde lain kada gur daka খাওয়া lagi itu bon kanai arki mamaren to onate dong enek ko durau kan tena ar tapor lay da daka bon jom lagi tapor bon nyel ko to onte ale hon daka jom hek kete duruk na adi jur lain lagaw kan to lain ses masala hole jam kita anon to jom dulu kana jom kate nonte oda gina kunsin ni la ko ina ila tapor dong ko enek kate jamai babu hej kana to jamai daram le senok lagi to onate miti didi saprao kanai to ale hon oy le senok kana আর sereng ko na tik to bale badaya to sereng ko lay buj ka le thena to na gile lay da te ona gi gon sereng to meten sereng gile badaya thena to na mo to insan kana ana ona tere ona tinggu kana tur ka agi kan la kay kana ana tere ko mo to sereng na तो आदि घड़ी tinggu kan tena नवा से अवश्य ने जाय बाबू है आंजमेत गया माने वीडियो है नेलेत गया तो जायok ले जाहना दिन तो को एन करने मेनते तो प्रथम दिन का को एगे को ala sen do ape sen ko ga ko sen se pele do pura set kana bapla ko do ar bida huyuk kana bida johar kin emida আর কুড়ি ᱫᱟᱨᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱨᱟᱭᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱᱚᱜ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ तो ओनाते बापला माने कटी कष्ट रना कान गया जेहेतु चिर जीवन लगी नवा ओड़ा कम सेनोग काना एरपर निया परेम हिजुग रहा पेड़ा हिसाब तेम हिजुआ पेड़ा हिसाब ते को हिजुआ तो ओनाते उन दिन दो नवा ओड़ा रना जतो किछु निजे हाथम करा दाड़ेया किंतु मिद बापला परे दो पेड़ा रूप ते हिजुग हुआ तो ओना दो कटी कष्ट रना जिनिस कान गया बिदा जोहार एम पर नय माझी थादे जोहार की हेज कना आर नोंदे गे आकिन आइरेन गाते कुड़ी को जागाव कना को गंगा तुमे तो पा चला कना तो ओनाते दिसई कना को आर आते
ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱯᱚᱨᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱟᱵᱟर ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱠᱚ ᱪᱮᱧᱡᱽ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱮᱦᱮᱛु ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱛᱮ ᱚᱰᱚᱠ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱛᱮ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱛᱮ ᱚᱰᱚᱠ ᱞᱮᱱᱟᱭ तो नोडे आकोआ पुर साड़ी पुर आलदा पल्लक साड़ी ते को बांधे केदे कारण को देनी आलदा पल्लक साड़ी के चला आलदा पल्लक साड़ी ते बांधे केदे को तापर नाते तापर नाते नय बिदे दो हुईना और वीडियो पर आलिंग ओड़ा चलना और मा एनखान नेक्स्ट पार्ट दो नेक्स्ट वीडियो रे और वीडियो चलकर बुझ के अवश्य कमेंट करते पे